ମର୍ଦଳ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସାହି କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦଳ ହେଉଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦେବୀ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭସାଣୀରେ ये घंट मर्दल योगदान करेंगे। आपण 9937644650 आपण कथबार्ता करेंगे, साक्षात करेंगे। घंटमर्दल टीम तैयारी आम समस्त दर्शकों आमको डाकिपर गणेश भसाणी, देवी भसाणी, आम कार्तिक भसाणी, विश्वकर्मा भसाणी, अन्य यज्ञ कर्म और रथयात्रा कर्म भी डाकिपर आम जापर आमर तले दि जाए नंबर से जोगाजोग करें।